राधे राधे गाइज। तो हे गाइज, जयदीप हेयर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड पेज एंड वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो। तो आज हलो आमादेर सन्यासी बाड़ीते रथ, माने पौष संक्रांति एक सप्ताह पर एखाने रथ हय। तो एकटू परे रथ आरम्भ हो जाबे, माने कीर्तन आरम्भ हो जाबे, रथ टाना आरम्भ हो जाबे। तो आपनादेरके देखिए देबो। तो बेशी ना नेब भाट, चलो शुरू करा जाक। गाइज যখন আমরা রাহুলের দোকান থেকে চানা সিদ্ধ খাচ্ছি, তো এই হলো সেই রাহুল, রাহুলের চানা সিদ্ধ। ওই যে রাজুদার পরোটা ছিল 10 টাকার চানা, সাথে সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজ, তার উপর ধনিয়া পাতা, তার সঙ্গে দুটো I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on অনেকই গরম।